Assalamualaikum, saya Amir Ashraf bin Al-Jafri. Jadi hari ini untuk subjek social engagement, saya akan ajar sedikit tentang basic AutoCAD untuk anda semua. So sebelum kita mula tentang AutoCAD, saya nak cerita sikit apakah itu AutoCAD. So AutoCAD adalah satu software yang digunakan oleh pelbagai bidang profession, sebagai contohnya oleh engineer, oleh arkitek, oleh designer untuk memudahkan kerja dia orang. Sebagai contohnya kalau engineer menggunakan AutoCAD untuk buat technical drawings, untuk arkitek gunakan AutoCAD ni untuk buat floor plan and so on. Okay. So sebagaimana kita nampak ni adalah kita punya starting page of AutoCAD. Sekarang ni saya gunakan version AutoCAD Autodesk AutoCAD 2020. Ini latest version sebab kalau anda pergi dekat website Autodesk ada version 2017, 2018, 2019, ni latest punya 2020 dan menggunakan student version. Bila anda register dekat Autodesk, untuk student akan dapat up to 1 year free license. Okay, so kita terus start dengan kita punya basic AutoCAD. Okay, so untuk starting page, kalau kita perasan ada dibahagikan kepada dua option kat sini. Kalau kita tekan learn, ada banyak video yang keluar, video yang mengajar kita tentang basic-basic AutoCAD, contohnya macam mana nak modify 2D objects, nak create 2D objects and so on. Dan juga Autodesk ni ada sediakan learning tips and also online resources untuk kita faham lagi lanjut pasal AutoCAD ni. Okay, so kita tekan create. Okay, so ini semua adalah drawings yang AutoCAD memang dah sedia ada, kita boleh view. Ataupun setelah kita dah buat satu drawing, kita boleh view balik kita punya drawing tadi dekat recent documents. Kalau tak ada pun dekat situ, kita boleh tengok dekat open files. Kita tekan open files, kita boleh cari dokumen yang kita dah buat tadi, kita boleh view, kita boleh edit balik dokumen yang kita dah buat. Okay, so kita nak start dengan kita punya fresh drawing, kita tekan start drawings. Okay, so sekarang ni apa yang kita nampak, yang ada grid ni semua adalah kita punya workspace. Dan workspace kita ni, dekat workspace ada XY yang macam nampak adalah Cartesian plane. Ada X ni adalah untuk X-plane, warna merah ni, itu X axis. Dan Y axis ni adalah warna hijau di dekat sini. So kita punya workspace ni dekat atasnya adalah ribbon. So kita punya ribbon ni memang dah full, memang dah complete dengan benda-benda yang kita boleh buat. Contohnya untuk ribbon, kita boleh draw, ada draw punya option, kita boleh modify dan juga kita boleh export. Macam-macam benda kita boleh buat. Saya akan tunjukkan lagi lanjut tentang basic AutoCAD ni. Okay, so dekat tepi sini pula adalah kita punya visualization bar. Ni adalah kita punya compass, ni kita punya navigation bar, ni kita punya command list dan ni pula kita punya snapping and coordination tools kita. Okay. So untuk kita punya workspace ni, paling penting kita punya workspace sebab situlah mana kita buat kita punya 2D drawings, kita buat kita punya 3D drawings, kerja kita dekat situ. So kita boleh edit, kita nak nampak kita punya workspace ni lagi jelas, kita boleh edit kita punya ribbon kat atas ni. So cara kita nak edit kita punya ribbon, kita tekan warna kecil ni lah bagi nampak kita boleh minimize kita punya panel button. Kita minimize, kita tekan. Okay, nampak jadi kecil, kita boleh nampak kita punya workspace lagi jelas dengan option yang ada kat sini. Kita boleh tekan lagi, kita nampak lagi jelas, lagi besar. And asal punya, okay, asal macam ni. Dan juga kalau kita nak hilangkan kita punya visualization bar kita dengan kita punya axis ni, kita boleh tekan dekat view. Nampak? Ada UCS icon ni kita tekan, nampak kita hilang kita punya Cartesian plane tadi, kita cube hilang, navigation bar kita hilang. Nampak macam tu. Okay, dan untuk kita punya workspace, kita dah faham sedikit pasal kita punya workspace. So sekarang kita nak try lukis, kita nak try draw something 2D dekat kita punya workspace ni. Okay. So kita tekan dekat home. Sebab dekat home ni kita boleh lukis. Kat sini semua function yang kita boleh buat untuk lukis 2D. For example, kita try kat sini ada
Kita boleh lukis line, kita boleh lukis polyline, circle, arc, rectangle, polygon, and also ellipse. So kalau kita nak tahu dia punya information lagi lanjut, kita boleh tekan lama sikit, kita tunggu lama sikit. Sebab kita nampak dia boleh terangkan macam mana cara kita nak draw. So first kita nak draw kita punya line, tekan line. Okay, so specify first point. So kita ni space kita ni kita boleh tekan kat mana, so saya nak tekan dekat sini. Okay, nampak kita boleh ada length yang kita nak. Kita boleh tekan enter, kita nak length mana kita selesai, nak length 1500. Jika ada kita punya line, kita boleh buat apa-apa yang kita nak. Okay, untuk line. So lepas kita dah siap kita punya drawing, kita nak tak nak guna option yang sama, kita nak kita nak lukis circle pula, kita boleh tekan escape key je. Okay, nampak escape key. Kita tekan circle. Okay, nampak kita boleh buat circle, kita boleh specify dia punya radius. Okay, so untuk dia punya radius, kita boleh just guna kita punya mouse ataupun kita nak guna kita punya keyboard untuk enter dia punya value contohnya macam ni. Value dia 1000. Terus kalau guna mouse lambat saya nak adjust sampai 1000, saya boleh terus masuk 1000 dekat kita punya keyboard. Okay, dapat kita punya size 1000 dekat sini. Okay, so sekarang ni okay, kita dah ada ni, kita dah ada line, kita dah ada circle, kita ada polyline, kita ada arc. So sekarang kita lukis polyline pula. Okay, untuk polyline sebelah sini sekarang kita ada line. Kita tekan down key kat sini, kita tekan down key agar ada banyak option kita boleh tengok. Akan ada option arc, close, half-inch, kita tekan arc. Nampak sekarang kita ada option arc, kita boleh draw arc. Saya tekan escape key untuk back balik. So tadi kita tekan dekat atas ni, kita pilih polyline. Kalau kita nak buat dekat situ, kita boleh guna kita punya command list je. So dekat command list kita type polyline. Okay, nampak benda yang sama. Kita boleh guna command list kita, command bar kita kat bawah ni, kita boleh lukis polyline juga. Nampak kita boleh polyline, nampak. So saya nak buat drawing sama macam tadi, saya tekan je arc dekat sini. Nampak saya dapat drawing yang sama. Escape key. Okay. Okay, so sekarang kita dah tahu cara kita boleh lukis basic 2D. So sekarang kita nak tahu apa function visualization bar kita ni, apa function kita punya apa snapping tools kita kat sini kan. So kita punya kompas kita kat sini, kita boleh adjust view yang kita nak kita punya drawing setelah saya tekan sini. Nampak dia rotate 90 degree, 180, 270, 360, back to balik. Ataupun kita boleh rotate, ada pivot kat sini, kita boleh rotate kita punya drawing nak nampak lagi jelas macam mana kita nak. Okay, so saya back balik. Okay, itu untuk kita punya kompas. So untuk kita punya navigation bar kita ni ada macam-macam benda advance, so tapi saya nak ajar basic je untuk anda semua. So nampak kat sini kita ada boleh buat macam-macam zoom, orbit, pan macam. Okay, untuk pan pula. So ada tangan kita boleh gerak. Kita boleh gerak untuk view kita punya drawing saja. Kalau drawing kita terlari, kita boleh guna pan ni untuk view balik. Dan tadi kita guna ni sekali guna navigation bar. Kalau anda semua tak nak guna navigation bar pun boleh juga. Okay, saya tunjukkan cara ni macam mana. Tekan escape key. Okay, sekarang dari kita punya cursor balik. Kita guna kita punya mouse, kita punya roller kat punya mouse ni, wheel ni. Kita tekan, automatically akan ada kita punya pen tadi, tangan tadi. Kita boleh view kita punya drawings. So kita boleh zoom in, zoom out. Guna kita punya mouse saja, kita boleh zoom in, zoom out. Kalau kita nak guna mouse, nak guna cursor, nak kita guna kita punya navigation bar, boleh kita just tekan zoom. Okay, macam tu. Okay, tu untuk kita punya navigation bar. Dan function kita punya command bar ni, macam saya tunjuk tadi, kita boleh command apa-apa yang kita nak. Macam kita nak buat polylines, cara ni kita nak specify unit, contohnya macam kita nak specify unit. Kita tekan dekat A kat sini, tekan.
kat drawing utilities. Tekan drawing utilities, kita boleh tengok kat sini units. Kita nampak dah ada units, drawing units yang kita nak. So kita boleh tukar decimals ke, nak architectural ke, kita nak engineering ke, and so on. Ataupun kita boleh tukar unit yang kita nak, ada macam-macam unit yang ada. Okay, kalau dah okay, kita rasa dah puas hati, kita tekan okay. So kalau kita nak tekan dekat situ, kita nak guna command list kita juga boleh. Benda yang sama tadi saya tulis polyline, sekarang saya nak unit. So saya type units. Enter. So keluar benda yang sama. So tu function kita punya command bar kita dekat bawah ni. Okay, so kita done dengan kita punya command bar. So apa function banyak-banyak benda kat bawah ni kan? Apa function kita punya snapping tool ni semua. So function dia, saya tunjukkan benda-benda yang basic kan, satu persatu. So ini adalah kita punya grid. Nampak kita nak ada kita punya grid mode. Kita ada balik kita punya grid mode. Ini kita punya snap mode. Kita nak enable and able kita punya snapping dekat grid. Ataupun paling penting kat sini saya rasa kita punya nak mudahkan kita punya drawing kita ada kita punya snap cursor untuk kita punya 2D reference point. Setelah saya tekan so function cursor ni kita boleh nampak tak ada warna hijau dekat situ. So function cursor ni setelah ni dia nak mudahkan kerja kita untuk cari center. So for example kalau saya buat satu rectangle okay, saya buat satu rectangle. So saya on saya punya snap cursor tadi. Saya nak buat line. So saya nak cantumkan saya punya line tadi dekat setiap bucu saya punya rectangle. So saya tekan. Nampak tak? Dia dah tolong saya dengan warna hijau, box warna hijau tu untuk mudahkan kerja saya. Nampak saya boleh buat. Saya boleh tekan balik, nampak saya boleh cari balik dekat petak tadi, dekat endpoint tadi. Dekat warna hijau tu. So kalau saya nak adjust, saya tak nak buat endpoint pula. Saya boleh tengok dekat sini. So nampak ada macam-macam pilihan yang boleh anda pilih setelah anda nak buat center of circle, nak midpoint, nak endpoint. Setelah saya hilangkan center ni, saya tekan center, so nanti takkan ada hijau dekat dia punya center. Sebagai contohnya, saya delete dulu. Okay. So saya tekan, nampak tak ada center. Sebab saya tak on dekat saya punya mode tadi. So kalau nak ada, tekan center. Buat balik. Okay, ada center. So senang kerja saya kat situ. Okay. So sekarang ni kita dah tahu serba sikit tentang kita punya semua tools yang bar yang kita ada dekat sini. Saya nak tunjuk pula macam mana kita nak select kita punya objek. Kita boleh select kita punya objek satu persatu. Jadi kita nak select, okay, macam ni kita select. Okay, so sekarang ni saya nak ajar anda semua cara kita nak select kita punya objek. So kalau anda tengok dekat sini saya tak tekan apa-apa kat kita punya cursor. So sekarang kita punya cursor ni dekat selection mode. Kita boleh select kita punya objek. So saya tekan objek kita, nampak. Boleh select objek yang kita nak. Satu persatu kita boleh select. Kalau tak pun kita nak select satu persatu, kita boleh guna kita punya mouse je untuk kita
produce kita punya lasso. Apa lasso tu? Kita tekan, continuously, non-stop. Okay, kita ada blue lasso. Sebab kita dah select semua. Ataupun daripada kanan ke kiri, kita akan dapat green lasso. Biasanya kita dah select semua. Kalau nak lagi senang, kita boleh buat box, kita boleh pilih semua, kita klik sekali, just klik, left click, okay, kita boleh pilih semua objek yang kita nak. Baik. Okay, tu caranya kita nak select kita punya objek. So sekarang kita dah tahu kita nak guna kita punya cursor ni macam mana. Kita nak ajar sikit cara kita nak edit kita punya drawings. Okay, so sekarang kita nak tengok cara kita nak edit kita punya drawing. So sekarang saya nak select semua ni. Okay, so antara function penting untuk kita edit kita punya drawing, sebagai contohnya kita boleh move kita punya objek, kita boleh copy kita punya objek and so on. So contohnya saya tekan dekat saya punya line tadi, saya right click, okay, macam-macam saya boleh buat. Saya boleh move saya punya objek, saya boleh copy saya punya objek, so saya nak move saya punya objek. Saya tekan, saya boleh move. Okay, saya right click, nampak saya boleh move balik dekat tempat asal tadi. Kalau saya tak nak move, saya boleh copy pun boleh. Saya tekan, saya right click, copy selection, dapat objek yang sama. Escape. Okay, sama tu tadi saya dah tunjuk cara nak move, cara nak copy. Untuk circle pun sama, saya tekan dekat circle, tekan dekat tengah-tengah circle. Kalau ada yang ada midpoint dekat tengah-tengah, so kita boleh terus gerakkan objek tu from the origin. Contohnya macam ni, nampak circle, kita boleh terus gerak dekat up, kita tekan, kita boleh terus gerak, ya. Memudahkan kerja kita kalau macam tu. Kita escape. So, function cursor ni pula kalau kita tunggu dekat satu objek tu lama-lama, kita boleh tahu dia punya property, yang kita boleh tahu dia punya info pasal objek tu. So, saya tunggu lama sikit dekat objek tu. Kenapa? Kita boleh tahu dia circle, kita tahu dia punya macam-macam yang more details pasal circle tadi. Contoh saya tekan dekat arc. Kita tunggu lama sikit. Okay, kita tahu dia punya info tadi macam tadi. Okay, so cursor kita ni sangat macam-macam function yang sangat berguna untuk kita edit kita punya objek. Sebagai contohnya kita nak edit kita punya arc tadi, kita tekan kita punya arc. Okay, so nampak. Kita tekan kat sini, kita boleh tahu kita punya radius. Berapa panjang kita punya arc tadi, kita punya radius. Kita boleh increase punya radius. Kita boleh stretch kita punya arc. Ataupun kita nak stretch ataupun lengthen kita punya end. Lengthen, saya boleh panjangkan saya punya arc tadi. So, jadi full circle. Contohnya macam tu.
Okay, next. Sekarang saya nak lukis pula polygon. So saya try draw polygon. So saya boleh enter berapa side yang saya nak. Contohnya saya nak buat pentagon. Saya tekan 5, enter. Okay, so saya dapat pentagon saya. Okay, so daripada pentagon ni, ada macam-macam benda saya boleh buat dengan saya punya cursor untuk edit. So bagi contoh, saya tekan dekat saya punya objek, saya tahu kita punya info pasal kita punya polygon. Bila kita tekan, kita boleh buat macam-macam dekat kita punya polygon tadi. Nampak kita boleh tahu kita punya unit, berapa panjang length kita punya line. Kita boleh stretch kita punya vertex. Bagi contoh, stretch nampak saya panjangkan saya punya bucu tadi. Saya boleh add saya punya vertex, boleh add tambah lagi. Ataupun saya tak nak vertex yang ni, saya nak buang vertex ni, saya boleh remove vertex. Okay, itu cara dia. Next, saya boleh, kalau anda tengok kat sini ada point, kalau macam ni point petak ni ada rectangular ni, saya boleh tambah something kat sini, saya boleh convert to arc. Saya boleh tambah arc dekat sini. Tambah arc. Okay, macam tu contohnya. Okay, so tadi kita dah tengok cara nak move objek kan. Tadi kita dah tengok move objek. Dan kebanyakan objek yang kita move tadi, semua yang ada circle kita boleh tekan kat sini, ada dia punya point. Dalam untuk ni ada dia punya point, kita boleh move easily lah sebab ada dia punya point dekat tengah-tengah. Sebab macam ni ada point. Tapi macam mana kita nak move objek yang tak ada point? Contohnya macam objek ini, irregular object, dia tak ada point dekat tengah-tengah. So cara saya nak move objek ni, saya boleh pilih semua guna saya punya ni, sebab tak ada point kat tengah-tengah. So saya pergi dekat saya punya ribbon, kat sini ada option untuk move object. So saya tekan move. Okay, saya boleh move saya punya objek. Nampak? Kalau tak nak pun guna saya punya move tadi, kita boleh pilih semua balik. So, kita boleh pilih semua. So just right click, move. Okay, benda yang sama kita boleh buat. Okay, so sekarang saya nak ajar sikit tips untuk kita memudahkan kerja. Kalau kita tak nak guna kita punya right click kita nak guna kita punya right click, kita nak tengok kita punya option dalam macam ni. Option tadi kita tengok right click. Kita boleh buat macam-macam kat sini kan. Kita nak move, kita nak copy, nak paste, nak undo. Kalau tak nak guna kat sini, kita boleh just guna kita punya keyboard punya key. Bagi contoh, kalau saya pilih semua ni, saya nak cut semua. So cara saya nak cut, saya guna Ctrl X, cut semua balik. So kalau saya tak nak, tadi saya dah cut, saya nak undo balik apa yang saya buat, saya Ctrl Z, undo balik. So saya boleh copy semua ni, saya boleh copy saya punya objek ni, saya tekan Ctrl, copy, dan kalau saya nak paste, saya boleh Ctrl V. Saya tengok sini, Ctrl V, dapat objek yang sama. Okay. So kalau saya tak nak buat guna saya punya keyboard, macam saya cakap tadi, saya boleh guna saya punya mouse ni. Saya boleh tekan option yang ada. Contoh nak redo, saya boleh tekan option ni, nampak? Boleh redo semua kerja saya. Nak copy paste, kita boleh pilih. Kita boleh right click. Kita ada copy and paste. Okay. So sekarang kita dah siap dengan kita punya drawing. Kita dah faham sikit macam mana kita nak guna drawing 2D dekat AutoCAD. So contohnya kalau kita nak ubah, kita nak buat 3D pula. Okay, so kita tengok dekat atas ni, dekat drawing annotation kat atas ni, kita tekan drawing annotation. Nampak ada 3D modeling. Kita boleh ubah kita punya ribbon dari kita punya workspace untuk 3D modeling. Kalau kita nak buat 3D drawings, so saya tekan 3D modeling. So nampak kita keluar option yang kita boleh buat 3D modeling. Kalau kita nak buat 3D. So saya back balik untuk buat 2D, saya buat drafting annotation. Okay, done. So kita dah faham cara kita nak buat drawing semua. So contohlah kita nak save kita punya drawings
Kita tekan dekat option yang A besar ni, kita tekan save as drawings. Kita tekan kita punya drawings, buat save as drawing tree.dwg, save. Kita boleh save kita punya drawings. Kalau tak nak, kita tak nak save kita punya drawing, kita nak buat benda lain, kita nak export kita punya drawing. Kita tekan output, kita tekan plot. So plot kita boleh print kita punya kerja tadi, nampak kita boleh print, kita boleh pilih option printer semua. Okey, kita terus print kita punya drawings. Kalau kita nak plot, kita boleh export kita punya drawings in form of .dwfx, .dwf and .pdf. Kita tekan .pdf. Okay, so dah terus save kita punya drawing in form of PDF dan kita save. Okay, itu saja saya punya pengajaran pada hari ini tentang basic-basic AutoCAD. Harap membantu semua yang menonton. Terima kasih banyak-banyak.